जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, मु पवित्र सार आपण को मोर यूट्यूब चैनल लर्न विथ पवित्र सार रे समस्त को स्वागत। आज आम ओटीईटी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी विषय किसी आलोचना करवा। परीक्षा आउ कम दिन रहा, डिसेम्बर 17 परीक्षा हम, तेणु ता पूर्व निश्चित आम जो पेडागोजी रे 30 मार्क आसो सी संपर्क में आम किसी आलोचना करदे, जहाँफल आमको सहज हो किसी प्रश्नर आलोचना आम करिपरिबा। आसंतु डेरी न करी आरंभ करिबा। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी देखंतु गोटे प्रश्न ये अध्याय आम 30 प्रश्नर आलोचना करिबा। प्रश्न गुडी को भल भाव देखंतु। वीडियो लंबा हो पारे किंतु निश्चित उपादेय। ता पूर्व गोटे लाइक करने सहित अन्य मान पाखक सेयार करूँ। एक नंबर प्रश्न अच्छी, कौतूहल केउं प्रकार विकासर एक उदाहरण। कौतूहल केउं प्रकार विकासर एक उदाहरण। ऑप्शन ए देछि शारीरिक, बी आवेगिक, सी बौद्धिक, डी हूँ सामाजिक। आमर कौतूहलटा बौद्धिक विकास जाऊँगी, तेणु यार ऑप्शन सी हूँ राइट आंसर। कौतूहल बौद्धिक विकासर उदाहरण। 2 नंबर, केउं क्रिया मनुष्यर सारा जीवन संगठित होता है। केउं क्रिया मनुष्यर सारा जीवन संगठित होता है। ये जो ऑप्शन देछि चार्टा, शारीरिक अभिवृद्धि, शिक्षण प्रक्रिया, बौद्धिक अभिवृद्धि, सामाजिक अभिवृद्धि, ये सबू गुड़ाक मनुष्यर सारा जीवन संगठित होता है। ता भितर मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन होछि शिक्षण प्रक्रिया। शिक्षण प्रक्रिया मनुष्यर सारा जीवन संगठित होता है, यहाँ हूँ मोस्ट एप्रोप्रिएट। तेणु ऑप्शन बी हूँ राइट आंसर। मन रखिए, गोटे शारीरिक अभिवृद्धि जीवन सारा प्रक्रिया, बौद्धिक अभिवृद्धि जीवन सारा, सामाजिक अभिवृद्धि जीवन सारा। मनुष्यर जन्मरू मृत्यु पर्यंत सबुबले ये प्रक्रिया गुड़िक संगठित होता है, किंतु मोस्ट एप्रोप्रिएट प्रक्रिया है जेहेतु आमर शिक्षा संबंधी यहाँ शिक्षण प्रक्रिया मनुष्यर सारा जीवन संगठित होता है। 3 नंबर प्रश्न, केउं उपादान उपरे शिशुर मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करे नहीं। केउं उपादान उपरे शिशुर मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करे नहीं। शिक्षकंकर ज्ञान, सह शिक्षार्थी सहित संपर्क, परिवार आर्थिक अवस्था, पितामाता मध्य कलह। देखो, सह शिक्षार्थी सहित संपर्क शिशुर मानसिक स्वास्थ्य उपरे निर्भर करे। परिवार आर्थिक अवस्था शिशुर मानसिक स्वास्थ्य उपरे निर्भर करे। पितामाता मध्य कलह शिशुर मानसिक स्वास्थ्य उपरे निर्भर करे। किंतु शिक्षकंकर ज्ञान एटा शिशुर मानसिक स्वास्थ्य उपरे कौन प्रभाव पकाए नहीं। तेणु ऑप्शन सी, ऑप्शन ए हूँ राइट आंसर। शिक्षकंकर ज्ञान उपादानटी शिशुर मानसिक स्वास्थ्य उपरे निर्भर करे नहीं। 4 नंबर देखिबा, केउं शिक्षण तत्व अनुसार शिक्षार्थी स्वल्प निष्फल प्रचेष्टा पर हठात सिद्धांत उपनीत हुए। केउं शिक्षण तत्व अनुसार शिक्षार्थी स्वल्प निष्फल प्रचेष्टा पर हठात सिद्धांत उपनीत हुए। कम चेष्टा करिकी सी गोटे सठिक सिद्धांत उपनीत हो पार। यार प्रयत्न प्रमाद तत्व, अंतर्दृष्टि मतवाद, सापेक्ष प्रतिवर्त मतवाद, क्षेत्रीय मतवाद। यार सठिक आंसर हूँ अंतर्दृष्टि मतवाद। अंतर्दृष्टि मतवाद अनुसार तत्व अनुसार शिक्षार्थी स्वल्प निष्फल प्रचेष्टा पर सठिक सिद्धांत उपनीत हो पारे। 5 नंबर देखिबा, माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा परिचालित हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा केउं श्रेणी मूल्यांकन। आमर जो माध्यमिक शिक्षा द्वारा जो आमर 10वीं परीक्षा जो होची से परीक्षाटा केउं श्रेणी मूल्यांकन। आमर जो मूल्यांकन अच्छी व्यवस्थान मूल्यांकन, गठनमूलक, नैदानिक, सामग्रिक। 10वीं परीक्षा जो होची सी हूँ आमर सामग्रिक मूल्यांकन जाऊँगी। तेणु यार सठिक ऑप्शन हूँ ऑप्शन डी सामग्रिक मूल्यांकन। हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षाटा हूँ आमर सामग्रिक मूल्यांकन। 6 नंबर देछि, हरलोकक मत आद्य बाल्यावस्थार बयस सीमा केते। आद्य बाल्यावस्था जोटा आम कहते आद्य बाल्यावस्था हूँ 2 ରୁ 6 वर्ष।
2 ରୁ 6 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟର ବୟସକୁ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ତାର ବୟସ ସୀମା ବା ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ବୟସ ସୀମା ହେଲା 2 ବର୍ଷରୁ 6 ବର୍ଷ। ଏଠି ଅପସନ୍ ଅଛି 0 ରୁ 6 ବର୍ଷ, 2 ରୁ 10 ବର୍ଷ, 2 ରୁ 6 ବର୍ଷ ଆଉ 0 ରୁ 2 ବର୍ଷ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 2 ରୁ 6 ବର୍ଷ। 2 ରୁ 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୟସକୁ ଆମର ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାର ବୟସ ସୀମା କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା 7 ନମ୍ବର ଦେଇଛି କେଉଁ 3ଟି ବିଷୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା କୌଶଳ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା କୌଶଳ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଷୟ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଗଠନ, ପଚାରିବା ଶୈଳୀ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ବିରେ ଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଶୈଳୀ, ପ୍ରଶ୍ନର ପରିଣାମ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ସିରେ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଗଠନ, ପ୍ରଶ୍ନର ପରିଣାମ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଡି ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଗଠନ, ପଚାରିବା ଶୈଳୀ ଓ ପ୍ରଶ୍ନର ପରିଣାମ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଗଠନ, ପଚାରିବା ଶୈଳୀ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ଆମର ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ପ୍ରଶ୍ନର ଗଠନ, ପଚାରିବା ଶୈଳୀ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା କୌଶଳ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଟେ। 8 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆଚରଣଟାକୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଆଚରଣଟାକୁ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ସ୍କୁଲରେ ରହିବା ସମୟରେ ତାକୁ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଉଛି। ସାକ୍ଷାତକାର ମାଧ୍ୟମରେ ତା'ର ଆଚରଣଗତ ଅଧ୍ୟୟନ ଆମେ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତିରୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଆଚରଣଗତ ଅଧ୍ୟୟନକୁ ଆମେ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ 9 ନମ୍ବର ହେଉଛି ସୃଜନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରେ କେଉଁ ଗୁଣଟି ଦେଖାଯାଇ ନଥାଏ। ସୃଜନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରେ କେଉଁ ଗୁଣଟି ଦେଖାଯାଇ ନଥାଏ। ସୃଜନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି, ଏଇଟା ସଠିକ୍। ମୌଳିକତା ସଠିକ୍। ନିର୍ଭରଶୀଳତା, ଯେଉଁ ସୃଜନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ସିଏ ଅନ୍ୟ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଏଇଟା ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ସି। ସୃଜନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଗୁଣଟି ଦେଖାଯାଇ ନଥାଏ। ସେମାନେ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ନାହିଁ। 10 ନମ୍ବର ଦେଇଛି କେଉଁଟି ପେଶୀୟ ଶିକ୍ଷଣ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ। ପେଶୀୟ ଶିକ୍ଷଣ ଆମର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା, କଥା କହିବା, ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ିବା, ସାଇକେଲ ଚାଳନା କରିବା, ଇଏ ସବୁରେ ଆମର ପେଶୀୟ ଶିକ୍ଷଣ ଅନ୍ତର୍ଗତ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ମୋଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ହେବ ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ିବାରେ ବେଶୀ ଆମର ପେଶୀୟ ଶିକ୍ଷଣ ଅନ୍ତର୍ଗତରେ ନୁହେଁ। ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ିବାଟା ଆମର ପେଶୀୟ ଶିକ୍ଷଣର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମୋଷ୍ଟ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ିବା। 11 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଶ୍ରବଣ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବେ। ଶ୍ରବଣ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶୁଣିବାରେ ଟିକେ ବାଧା ଅଛି, ଠିକ୍ ଭାବରେ ଶୁଣିପାରି ନାହାନ୍ତି ବା ଶୁଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ କରାଯାଇପାରିବ। କଳାପଟରେ ଲେଖିବା ସମୟରେ ପଢ଼ିବେ, କାରଣ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର କୌଣସି ବିକାଶ ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ଶିଷ୍ୟକୁ ଆଗ ବେଞ୍ଚରେ ବସାଇବେ। ଆଗ ବେଞ୍ଚରେ ବସାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଶ୍ରବଣ ବାଧିତ ପିଲା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଅଧିକ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଇଏ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ଶ୍ରବଣ ବାଧିତ ପିଲା। କଳାପଟାରେ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିବେ। କେବଳ ଲେଖିଦେଲେ ଯେହେତୁ ତା'ର ଶ୍ରବଣ ବାଧିତ, ତା'ର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଠିକ୍ ଥାଏ, ତେଣୁ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିଲେ ସିଏ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଠ ଧରିପାରେ। ତେଣୁ ଶ୍ରବଣ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ କଳାପଟାରେ ଠିକ୍ ମାର୍ଗ ବୋଲି ଆମର ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 12 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଶିଶୁର ଧାରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବେ। ଶିଶୁର ଧାରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିପାରିବେ। ଉପଯୁକ୍ତ ଉଦ୍ଦୀପକ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, ନୈଦାନିକ ପରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, ବିଷୟବସ୍ତୁର ବାରମ୍ବାର ଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଯେହେତୁ ଧାରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଷୟବସ୍ତୁର ବାରମ୍ବାର ଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରାଇଲେ ତା'ର ସିଏ ଧାରଣାର ବୋଧଗମ୍ୟତା ଆସିଯାଏ। ତେଣୁ ବିଷୟବସ୍ତୁର ବାରମ୍ବାର ଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଶିଶୁର ଧାରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ
उपयुक्त माध्यम। यापर 13 नंबर टी शीघ्र शीघ्र गढ़ेदेवा कम समय आम अधिक प्रश्न आलोचना कर 13 नंबर देजी बाहिक अभिप्रेरक हिसाब से केउटी बारंबार व्यवहार करने अनुचित। बाहिक अभिप्रेरक हिसाब से केउटी बारंबार व्यवहार करने अनुचित। प्रशंसा पुरस्कार शास्ति प्रतियोगिता। यार ऑप्शन बी हूँ पुरस्कार। पुरस्कारटा आमर सब व्यवहार करने उचित नुहे, सी गोटे लांचुआ एक प्रकार हो, तेणु पुरस्कार हूँ आमर ऑप्शन बी हूँ राइट आंसर। 14 नंबर देजी केउटी शिक्षण प्रक्रियार लक्षण नुहे। शिक्षण प्रक्रियार कोटा लक्षण नुहे। एक निरवच्छिन्न प्रक्रिया एटा ठीक। व्यवहार परिवर्तन आने एटा ठीक। एक सामाजिक प्रक्रिया ठीक। एक आमूली प्रक्रिया, तेणु ऑप्शन डी हूँ राइट आंसर। तापर 15 नंबर देजी शिक्षार्थी केन्द्रिक शिक्षादान पद्धति केउटी ठीक। शिक्षार्थी केन्द्रिक शिक्षादान पद्धति केउटी ठीक। शिक्षक पथ प्रदर्शक रूपे कार्य करती। शिक्षार्थी मुखस्थ कर शिक्षा लाभ करती। श्रेणीगृह शिक्षकों उपस्थिति अनावश्यक। शिक्षार्थी सक्रिय थिबा बेले शिक्षक पूरापूरी निष्क्रिय रहती। आमर शिक्षार्थी केन्द्रिक शिक्षादान पद्धति रे केवल शिक्षक टीचर इज ए फैसिलिटेटर। केवल शिक्षक ठीक मार्ग परिदर्शन करेंगे बा शिक्षक पथ प्रदर्शक रूपे कार्य करती। ऑप्शन ए हूँ राइट आंसर। आमर तापर आसला 16 नंबर निम्नलिखित उक्ति मानक मध्यरु केउटी मूल्यायन को बुझाउछि। मूल्यायन को बुझाउथुवा उक्ति आमर है हरि गणितर 90 नंबर रखी। ए 100 मीटर दौड़ 1 मिनिट समाप्त करी दौड़ द्वितीय स्थान अधिकार करिछि। बासु 1 मिनिट 40 शब्द टाइप करे। राम हरि अपेक्षा गणितर अधिक नंबर रखी। आमर जेहेतु ये मूल्यायन उपर आसूची, तेणु ए 100 मीटर दौड़ 1 मिनिट समाप्त करी दौड़ द्वितीय स्थान अधिकार कला। यहाँ हूँ राइट आंसर। मूल्यायन उपर जेहेतु अच्छी प्रश्नटी आधारित ए 100 मीटर दौड़ 1 मिनिट समाप्त करी दौड़ द्वितीय स्थान अधिकार करछि राइट आंसर। तापर देखिबा 17 नंबर क्या उक्तिटी शिक्षक केन्द्रिक शिक्षण पर प्रযোज्य। शिक्षक केन्द्रिक शिक्षण जो आमर आसूची से देखिए शिक्षार्थी प्रश्न पचार सुजोग पाए नहीं। शिक्षक केन्द्रिक तेणु शिक्षक ये मुख्य पिला माने होचंती गौण। अन्यमनस्क होगापी सुजोग न थाए जेहेतु शिक्षक निज काम सी व्यस्त रहिले, तेणु पिला माने अन्यमनस्क हो जाई पारंती। अल्प बुद्धि संपन्न पिला अधिक उपयोगी। जो मानकर बुद्धि कम से मैंने एथिरे आदौ लाभवान हेबे नहीं। शिक्षक बहुत सक्रिय होती। यहाँ हूँ ऑप्शन डी हूँ आमर राइट आंसर। जेहेतु शिक्षक केन्द्रिक शिक्षा से शिक्षक सब बेले सक्रिय रही था। तापर प्रश्न हिट द आयरन व्हेन हॉट। यही उक्तिटी थर्नडाइक क्यों शिक्षण नियम उपर पर्यवेसित। लुहा जो गरम थी से समय पहाड़ दियो। ये जो थर्नडाइक मत से हूँ प्रस्तुति नियम। यहाँ मन रखिए सब प्रस्तुति नियम उपर थर्नडाइक प्रस्तुति नियम। अनुशीलन नियम नुहे, फलाफल नियम नुहे, एम कौन नुहे, यहाँ भी हो पार नहीं। तेणु हिट द आयरन व्हेन हॉट यही उक्ति थर्नडाइक प्रस्तुति शिक्षण नियम उपर पर्यवेसित। 19 नंबर प्रथम बुद्धि परीक्षण किए प्रस्तुत करथिले। प्रथम बुद्धि परीक्षण सिरिल बट, आल्फ्रेड बिने, एम ए मेरिली, एल एम टर्मैन। तेणु प्रथम बुद्धि परीक्षण आल्फ्रेड बिने आरंभ करथिले प्रस्तुत करथिले। तेणु बी हूँ राइट आंसर। 20 नंबर देजी केउटी बुद्धिर एक स्वरूप। बुद्धिर एक स्वरूप हूँ वंशगत और परिवेष्टन द्वारा प्रभावित हो न था। परिवेष्टन एक दान एक निर्दिष्ट बयस पर्यंत वृद्धि पाए, जीवन सारा वृद्धि पाए। जेहेतु आमर देजी केउटी बुद्धिर एक स्वरूप। बुद्धिर एक स्वरूप हेले एक निर्दिष्ट बयस पर्यंत वृद्धि पाए। बुद्धि एक निर्दिष्ट बयस पर्यंत वृद्धि पाए, तापरे तार ह्रास मध्य होता है। 21 नंबर देजी शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन शिक्षकों को किपरि सहाय्य करे। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन शिक्षकों को किपरि सहाय्य करि थाए। पढ़ाइबा पाठ्य संबंध अधिक ज्ञान लाभ करने, शिशुर पारिवारिक इतिहास जानापी, शिशुर श्रेणी सांग मान सहित संपर्क जानापी,
ନିଜର ବୃତ୍ତିଗତ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନ ଏଇଟା ନିଜର ବୃତ୍ତିଗତ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। 22 ନମ୍ବର କହିଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ ତାହା କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ? ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ଆମର ଯେଉଁ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ସମୟରେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନଟା ହୁଏ ତାହା କେଉଁ ସମୟରେ ଆଉ ତାକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ କହିବା, କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ମୂଲ୍ୟାୟନ କହିବା? ଶିକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ଆମର ଚାଲିଥିବ ଯେଉଁ ପିରିୟଡ଼ ସମୟରେ ଟିଚିଂ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ହ୍ୱାଇଲ୍ ରିଡ଼ିଂରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିବ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। 23 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁ ସବୁ କାମ କରେ, କେବଳ ଶିକ୍ଷକ ବା ଟିଚର ଫାସିଲିଟେଟର ହିସାବରେ କାମ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଶିଶୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ରହେ। ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଶିଶୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିବ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 24ରେ ହେଉଛି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ? ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ସବୁଠୁ କମ୍ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥାଏ, ସେଇଟା ହେଉଛି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ଯେଉଁଟା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଥାଏ। 25 ନମ୍ବର କହିଛି ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷଣରେ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା କିପରି ମାପ କରାଯାଏ? ପରୀକ୍ଷଣରେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଦଳକୁ 2 ଥର ପରୀକ୍ଷା କରି ପ୍ରାପ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହ ସମ୍ପର୍କୀୟାଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଦଳକୁ 2 ଥର ପରୀକ୍ଷା କରି ପ୍ରାପ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହ ସମ୍ପର୍କାଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଏ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟା କେତେବେଳେ ହୁଏ ନା ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷଣରେ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ମାପ କରାଯାଇଥାଏ। 26 ନମ୍ବର ଦେଇଛି କେଉଁଟି ବୁଦ୍ଧିର ଏକ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ? ବୁଦ୍ଧିର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରୂପ, ଏହା ସାରା ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ବୁଦ୍ଧିର ବଂଶାନୁଗତି ସହ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ସାରା ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧିର ପରିବେଷ୍ଟନୀ ସହ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ପରିବେଷ୍ଟନୀ ସହିତ ବୁଦ୍ଧିର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ଏଇଟା ବି ଠିକ୍। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିର ପରିବେଷ୍ଟନୀ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ସି। କେଉଁଠି ବୁଦ୍ଧିର ଏକ ସ୍ୱରୂପ? ବୁଦ୍ଧିର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରୂପ ହେଲା ବୁଦ୍ଧିର ପରିବେଷ୍ଟନୀ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। 27 ନମ୍ବର ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍? ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁଟା ଆମର ଚାଲିଛି ତା'ର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କିଏ? ଆମର ସାଧାରଣତଃ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଶିକ୍ଷକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଇଏ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ନୁହେଁ। କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରହେ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। 28 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶର କେଉଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ କୁହାଯାଏ? ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସବୁବେଳେ କୈଶୋରାବସ୍ଥା, ସେଇଟା ହେଉଛି ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍। ଏଇଟା ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ହେଉଛି କୈଶୋରାବସ୍ଥା ସମୟରେ ହୋଇଥାଏ। ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିଚାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ? ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଆବଶ୍ୟକତା ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି, ପିତାମାତାଙ୍କର ମତ ଲୋଡ଼ାଯାଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ, ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କର ମତ ମଧ୍ୟ ଲୋଡ଼ାଯାଏ। ତେଣୁ ପିତାମାତାଙ୍କର ମତଟା ନିଆଯାଏ ନାହିଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ, ସେଟା ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଏ ନାହିଁ। 30 ନମ୍ବର ଶିକ୍ଷଣ ଅପାରଗ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ? ଶିକ୍ଷଣ ଅପାରଗ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍ଗ, 70ରୁ କମ୍ ଅତି ନିମ୍ନମାନର ଶିକ୍ଷଣ ଉପଲବ୍ଧି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଶିକ୍ଷଣ ଅପାରଗ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷଣ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ମନେ ରଖିବେ, ଗୋଟିଏ ପଦରେ ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍ଗ 70ରୁ କମ୍ ହୋଇଥିବ ଆଉ ଅତି ନିମ୍ନମାନର ଶିକ୍ଷଣ ଉପଲବ୍ଧି ସ୍ତର ଥିବ, ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷଣ ଅପାରଗ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ଆମେ ପରିଗଣିତ କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏଇ 30 ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଶ୍ନ। ନିଶ୍ଚିତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ
बहु मात्रा सेयार करी समस्त पाखे पहुँचातु कारण परीक्षा कम दिन रहा आमको बारंबार एमती प्रैक्टिस करने को पड़ो या आउ नुआ नुआ प्रश्न आलोचना सह मु आसबि वीडियो को निश्चित लाइक और शेयर करेंगे जदि आप मो चैनल नुआ ताले निश्चित मो चैनल को सब्सक्राइब करने सहित अन्य मान सहित शेयर करूँ। ये जो पेडागोजी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी ये पेपर 1 पेपर 2 उभय विषय दुईटी पेपर काम आसो तेणु समस्ते या देखूँ भल भाव। धन्यवाद।